Dame i gospodo, obraćam vam se povodom pada aviona Antonov 12 na teritoriji Grčke koji je juče poleteo sa našeg aerodroma u Nišu. Radi se o avionu Antonov 12, čiji je vlasnik firma Meridian Ltd iz Ukrajine, a koji je imao pozivni znak MEM 3032. Nažalost, prema nama dostupnim informacijama, svih 8 članova posade je izgubilo živote prilikom pada ovog aviona. Avion je poletio iz Niša juče oko 20:40 sati po našem vremenu i prevozio oko 11,5 tona proizvoda naše namenske industrije ka krajnjem kupcu u Bangladešu. Dakle, kupac je bilo Ministarstvo odbrane Bangladeša kao potpuno dozvoljeni end user, potpuni krajnji kupac i let je imao rutu Niš sa tehničkim sletanjima u Amanu, Rijadu, Ahmedabadu i planirano je naravno da sleti u Daki kao finalnoj destinaciji. Vlasnik robe je bila privatna kompanija Valir iz Srbije. Ovaj let imao sve uredne dozvole, sve u skladu s međunarodnim propisima i naravno Ministarstvo odbrane Bangladeša kao potpuno dozvoljeni end user. Nažalost, jedan deo medija i u inostranstvu i našoj zemlji počeo juče da spekuliše i da daje lažne informacije o tome kako je ovo nekakav let kojim se navodno transportuje naoružanje iz Srbije u Ukrajinu, što je potpuno netačno i zlonamerno i nije naravno prvi put. Imali smo pre oko mesec dana, početkom juna meseca, istu informaciju da se transportuje nekakvo naoružanje prema Ukrajini. Ispostavilo se da je to let kojim je roba iz našeg namenske industrije išla ka Alžiru i imala je sve potpune potrebne dozvole. Isto tako 2. jula smo imali sletanje ukrajinskog aviona iz Ujedinjenih Arapskih Emirata na aerodrom Nikola Tesla Iljušin 76 koji je prevozio 2 borbena vozila iz Emirata za potrebe Jugoimport SDPR-a. Zašto to kažem? Zato što zaista te stalne izmišljotine kojima se pokušava da se naruši ugled Republike Srbije, kako mi radimo nešto ispod žita, kako radimo nešto nezakonito, kako kršimo međunarodne propise, je zaista nešto što je potpuno providno i zlonamerno. Vidi se da se to radi sa neiskrenom zlom, namerno se nanese šteta Republici Srbiji, a sve je potpuno lažno. I moram da kažem, što se tiče pre svega Ukrajine, da objasnim 2 stvari. Od 2016. od kako se sistemski vodi kroz softver evidencija za svaki let i za svaku dozvolu kojom se izdaje dozvola za promet naoružanja i vojne opreme iz Srbije, ni jedna jedina dozvola, niti je bilo upita, niti ikada izdata za transport bilo kakve robe takve vrste, dakle naoružanje i vojne opreme iz Srbije ka Ukrajini ili ka Rusiji. Dakle, što se tiče naoružanja i vojne opreme, avioni kojima se transportuje širom sveta ova oprema su velikog kapaciteta i njih su proizvodili pre svega bivši Sovjetski savez, a korisnici su Rusija, Belorusija i Ukrajina. U ovom trenutku ruski i beloruski avioni zbog međunarodnih sankcija ne mogu da prevoze ovo naoružanje, a ukrajinski zbog situacije u Ukrajini ne mogu da se vrate i da sleću u Ukrajinu i oni su uglavnom angažovani širom sveta, ne prevoze ove robe. I onda čak jedan deo ljudi koji nije zlonameran, kada vidi da je sleteo ukrajinski avion, njima je to automatski znak da se nešto prevozi iz Ukrajine ili Ukrajinu. Dakle, radi se o ukrajinskim avionima jer su to transportni avioni iz Ukrajine. Osim što im je vlasništvo, dakle što su im firme koji su osnovali u Ukrajini, nikakve druge veze ta roba sa Ukrajinom nema, niti ide u Ukrajinu i Srbije. Dakle, što se tiče Srbije, mi izvozimo naoružanje samo u skladu sa međunarodnim dozvolama, dozvoljenim end userima i to ćemo nastaviti naravno da radimo i u narednom periodu. Mi smo u prethodnoj godini imali izdatih saglasnosti za izvoz naoružanja nešto više od $1 milijardu, realizovanih za prošlu godinu je bilo oko $500 miliona izvoza našeg naoružanja. Mi očekujemo da će ove godine taj izvoz biti značajniji i u narednim godinama očekujemo i povećanje proizvodnje kapaciteta naših kompanija i značajniji izvoz opet dozvoljenim end userima svuda u svetu. Zbog prilike u svetu naravno očekujemo da je taj trend u narednim godinama
bude prisutan i da ćemo imati više naoružanja koje ćemo moći da proizvedemo, a u kompanijama koje se bave proizvodnjom naoružanja i vojne opreme u Srbiji zaposleno je oko 22.000 ljudi. Ti ljudi žive od toga, ne samo oni, dakle, to je novac koji ide i u budžet Republike Srbije kroz različite poreze i naravno dobit kompanija koje se bave proizvodnjom toga kroz odbrambenu industriju Srbije i mislimo da je ovo i značajna podrška našem bruto društvenom proizvodu, odnosno značajna podrška ekonomiji Republike Srbije. Dakle, mi ćemo nastaviti da radimo u skladu sa zakonom, kao što smo to radili do sada, izvozit ćemo samo onima kojima to međunarodni propisi dozvoljavaju i naravno vodit ćemo račune u interesima Republike Srbije. Žao mi je što se ovakve stvari događaju i što se tako zlonamernim komentarima pokušava da se na neki način nanese šteta Republici Srbiji, ali ćemo uvek sa svim punim informacijama izlaziti i pred domaću i međunarodnu javnost i daćemo sve odgovore na sva pitanja koje se tiču ovoga, u čemu je Srbija, rekao bih, jedna od najtransparentnijih zemalja u svetu.